हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मत्ती 25:10 में हम तकरीबन अब खत्म ही करने वाले हैं। हम 10 से 13 आयत का मुताला करेंगे। लिखा है, जब वो मोल लेने जा रही थीं तो दूल्हा आन पहुंचा और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाजा अंदर से बंद हो गया जैसे नूह के दौर में हुआ था। और जैसा कि मत्ती 7 में लिखा है कि वो बाकी कुंवारियां भी आईं और उसे देखकर कहने लगी, ऐ खुदावंद। उन्होंने यीशु को पहचाना और उससे कहा, हमारे लिए भी दरवाजा खोल दो। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए कहता हूं कि जागते रहो। खुदा के लोगों, अपने चिरागों में तेल रखो, क्योंकि तुम उस घड़ी को नहीं जानते जब वो आन पहुंचेगी। और यूं वो कुंवारियां जो तैयार थीं शादी की दावत में दाखिल हो गईं और दरवाजा बंद हो गया। और मैं समझता हूं कि ये उठाए जाने के बारे में बात हो रही है। जब दूल्हा, जिसे महबूब चोर कहा जाता है, रात के वक्त आएगा और अपनी दुल्हन को उठा ले जाएगा और हमें शादी के कमरे में ले जाएगा ताकि मेमने की शादी की ज़ियाफत को मुकम्मल करे। अब ये एक मौका है बेवकूफ कुंवारियों के लिए कि वो तौबा करें। और उठाए जाने के बाद जब दरवाजा बंद हो जाएगा, अपने लिए कुछ तेल ले लें। इन्हें अपना तेल 7 साल मुसीबत के दौरान हासिल करना होगा। तो मेरा सवाल उन बेवकूफ कुंवारियों के लिए यह है, अगर तुम अभी यीशु के लिए जीने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाओगे? क्योंकि यही कीमत होगी तेल के लिए। मुकाशवा 13, 14 और 15 में लिखा है कि जब वो मोमनों के सर काट रहे होंगे क्योंकि वो हैवान के निशान को कबूल नहीं करेंगे। सुने, ये पूरा ईबीटी या स्नैपचैट ये सिर्फ एक ऐप है। सवाल यह है कि हम तैयार नहीं हो सकते। तुम्हें तैयार होना जरूरी है। मैं इस हिस्से को बेहतर समझाने के लिए आपको यहूदियों की पहली सदी की शादी की मिसाल देना चाहता हूं। दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है और ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। याद रखें, ये पूरी तमसील शादी के बारे में है और पहली सदी के यहूदी बिल्कुल समझ गए कि यीशु क्या कह रहा था। वो 20वीं या 21वीं सदी के कानों से नहीं सुन रहे थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यीशु को समझा। सुने, अगर मैं आपसे एक काम करने के लिए कहूं कि मेरे लिए करो, कि मैं कहूं कि मेरे लिए जाओ और नंबर 1 लेकर आओ, वहां जहां सोने के आर्च लगे हुए हैं, कितनों की समझ में आया कि मैं क्या चाह रहा हूं? मुझे तुमसे तमसील बताने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर कि आप एक ऐसी जगह पर चले जाओ जहां आप देखोगे कि मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ है या बिग मैप लिखा हुआ है और आप वहां पर चले जाओ। ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये तफसीलात तुम्हें बताने की जरूरत है मुझे? नहीं ना? तो फिर देखें, मैं अगली आयत की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अभी हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 बाब और 2 से 3 आयत तक। लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, सब कहें अगर मैं जाऊं। ये एक वादा है। यीशु फरमाते हैं, मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास ले जाकर तुम्हारे साथ रहूंगा। कितने लोगों को इस दिन का इंतजार है कि वो भी वहां है जहां मैं हूं? अब मैं मुख्तसर बयान करता हूं कि यीशु पहले सदी के गलील के शागिर्दों से कह रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल समझ गए थे कि यीशु शादी की असलाहत में बात कर रहा था। क्योंकि पहले सदी में शादी के तरीकेकार ये था कि एक नौजवान लड़का किसी लड़की को देखता और उसका हाथ शादी के लिए मांगता, और सबसे पहले उसके जहेज के बारे में पता करना पड़ता, जिसे डाउरी कहते हैं। इससे यह मालूम करना पड़ता कि अदायगी की लागत कितनी होगी।
تو یسوع اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیں، میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ایک جگہ تیار کر رہا ہوں۔ شادی میں لڑکا لڑکی کو ڈھونڈتا ہے، اس سے شادی کی پیشکش کرتا ہے، اور اس پیشکش کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دلہا اور دلہن میز کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اس کے والد وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ اس معاملات پر مذاکرات کرتے ہیں جہیز کے بارے میں، کہ لڑکے کو کچھ گائے، کچھ گھوڑے اور ایک مرغی یا کچھ اور دینا پڑتا ہے، اور یہ وہاں کا ایک معتبر طے کرتا ہے، اور یہ آج افریقہ میں بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو آپ میں سے کوئی بہن بھائی افریقن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنا جہیز تیار کر لے۔ تو لڑکا قیمت ادا کرتا ہے اور لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور نوجوان لڑکا ایک گھونٹ کپ پی کر اسے اس کے آگے دھکیل دیتا ہے۔ لڑکی کو کپ پینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے اس کپ میں سے پی لیا تو اسے کپ پینے کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منگنی شدہ اور شادی کے لیے قانونی طور پر تیار تھی۔ یہودی نظریے میں وہ پہلے ہی قانونی طور پر شادی شدہ تھے۔ آپ کو مریم اور یوسف کی کہانی یاد ہے؟ جب مریم کو پتا چلا کہ وہ روح القدس سے حاملہ ہے تو یوسف نے کہا میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ کیسے طلاق دیتا اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتی؟ کیونکہ انہوں نے عہد کا کپ پیا ہوا تھا۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ تو وہ پہلے سے شادی کے لیے تیار تھی، لیکن نوجوان دلہے کو واپس جانا پڑتا اور اسے جا کر ان دونوں کے رہنے کے لیے ایک جگہ تیار کرنی پڑتی ہے جسے ہوپا کہتے ہیں۔ یہ اس لڑکے کے والد کے گھر کے ساتھ منسلک ایک کمرہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی دلہن کو لینے نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ اس کے والد کی رضامندی نہ ہو، کیونکہ ایک نوجوان یہودی لڑکا صبر اور جلد بازی کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں جا سکتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ نہیں جا سکتا تھا جب تک سب کچھ مکمل طور پر درست نہ ہو جائے۔ کبھی کبھار دولہا کو 1 سال بھی لگ جاتا تھا۔ وہ جگہ تیار کرتا رہتا اور پھر ایک دن والد باہر آتا اور کہتا بیٹا سب کچھ مکمل ٹھیک ہے، آجا۔ تو اسی طرح سے گاؤں میں لوگ یوسف کے حق میں بھی یہی کہتے تھے کہ وہ کب آ رہا ہے مریم کو لے جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ گھڑی کب آئے گی، یہاں تک کہ بیٹا بھی نہیں، صرف باپ جانتا ہے۔ یسوع ہمیں یہ سب یہودی اصطلاحات استعمال کر کے سکھا رہا ہے، اور پھر جب سب کچھ تیار ہو جاتا والد باہر آتا، معائنہ کرتا اور کہتا بیٹا جا اپنی دلہن لے جا۔ اب اس دوران جب وہ کمرہ بنا رہا ہوتا بیٹے اور دلہن کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی دلہن کو پھلوں کی ٹوکریاں یا پھول بھیجتا۔ وہ چاہتا تھا کہ دلہن جان جائے کہ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے کافی دنوں سے اسے نہیں دیکھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا اور وہ اسے چھوٹے نوٹ بھی بھیجتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں جب کمرہ تیار کر رہا ہوتا تو اپنی دلہن کو تحفے بھیج رہا ہوتا۔ تو آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی طرح یسوع بھی ہمارے لیے کمرہ تیار کر رہا ہے اور ہمیں روح القدس کے تحفے بھیج رہا ہے۔ ہمارے پاس طرح طرح کی نعمتیں، بخششیں اور برکتوں کے تحفے ہیں۔ یسوع ہمیں یہ تحفے بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے جانم میں تمہارے لیے آ رہا ہوں، ڈرو نہیں، میں آ رہا ہوں، ابھی تک تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دن ہمارا باپ نجات دہندہ ہمارا دولہا یسوع سے کہے گا سب کچھ مکمل ہے، جا اور اپنی دلہن لے آ۔ ہاللویہ کہے میرے ساتھ۔ یہی وہ بات ہے جو آپ متی 25 میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بغیر اطلاع دیے کمیونٹی میں آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ آدھی رات کے وقت آئیں گے، رات کے بیچ میں شوفار بجائیں گے، پورے گاؤں کے لوگ جان جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک شادی ہونے والی ہے، شوفار بجاتے ہیں، شوفار بجاتے اور دلہن کو تیار ہونا پڑتا ہے، اس سے چراغ میں تیل ہونا ضروری ہے۔ یہی اس پوری کہانی کا مقصد، اور یہی وہ یسوع کا دن ہے۔ ایک دن یسوع مشرق کے آسمانوں کو فرشتے اعلیٰ کی آواز اور خدا کے شفار کے ساتھ چیر ڈالیں گے۔ پہلے مسیح میں مرنے والے زندہ ہوں گے، اور پھر ہم جو زندہ بچیں گے اٹھائے جائیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے خداوند میں محفوظ ہوں، اور ہمیشہ کے لیے ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ ہاللویہ۔ لیکن سوال یہ ہے کیا آپ کے چراغ میں تیل ہے؟ کیا آپ دوبارہ پیدا ہوئے ہو؟ کیا خدا کی روح
तुम्हारे साथ है? मैं आपको बताता हूं, कोई नहीं जानता वो घड़ी कब आएगी, ना बेटा बल्कि सिर्फ बाप। और जब दूल्हा दुल्हन को ले जाता सब मुकम्मल होने पर, तो वो हुपा में जाते और तकरीबन 7 दिन तक वो वहां इकट्ठे रहते और कुछ भी नहीं, सिर्फ दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ अपना कीमती वक्त गुजार रहे होते, एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर रहे होते। कोई भी 7 दिन तक उन्हें परेशान नहीं करता था। ये 7 साल मुसीबत की मुद्दत है। जब आप मुकाशवा पढ़ते हैं तो यूहन्ना मुकाशवा में कहता है 4 बाब में कि जब मैं रूहुल कुद्दस से उठा लिया गया तो मैं रूह में भर गया। वो कहता है जब मैं रूह में उठाया गया तो कहता है कि मैंने देखा हर जगह पर परस्तिश हो रही थी। तो जब हम रूह में उठाए जाएंगे तो सिर्फ 7 दिन नहीं गुजारेंगे, बल्कि हम 7 साल गुजारेंगे अपने रूह के साथ, क्योंकि मुकाशवा 19 में लिखा है कि हम वापस आएंगे मेमने की शादी की ज़ियाफत के लिए। हालेलुया कहें मेरे साथ। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।